khair. Jazakumullah khair. Masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيننا وبين مقام الصديقية الكبرى والخلافة العظمى والفتح المطلق والوصول المحقق. سيدي الحبيب محمد بن الحبيب المنصب علي بن عبد القادر بن محمد بن الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي memulai ceramah beliau dengan mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghaturkan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah itu adalah kunci daripada pintu untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdoa dengan doa yang pernah dilantunkan oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi, di mana dalam doa itu artinya, ya Allah, wahai Engkau zat yang mengumpulkan semua manusia, kumpulkanlah kami nanti di hari kiamat kepada suatu magam atau suatu kedudukan yang dinamakan kedudukan Sidqiyatul Kubra wa Khilafatul Uzma dan juga Fathul Mutlaq. والوصول المحقق وعلم اليقين وعينه وحقه. Dan juga berikanlah kepada kami sampai kepadamu secara jelas, dan juga berikan kepada kami ilmu yakin dan juga haqqul yakin. والدراية الشاملة لجميع العلوم التي لا يبقى معها جهل بشيء منها أبدا. Dan berikan kepada kami pemahaman yang luas dari semua ilmu, yang sebab itu tidak ada lagi tersisa di antara kami orang-orang yang bodoh. وتعليمها وبثها ونشرها. Dan anugerahkan kepada kami atas ilmu tersebut untuk mengajarkannya, menyebarluaskannya dan mendakwahinya. والعمر الطويل والعطاء الجزيل. Dan berikan juga kepada kami umur yang panjang serta pemberian yang sangat banyak. وبلوغ المرام وحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan sampainya semua yang diinginkan, yang dicita-citakan, juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. اسم المعهد دار السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام. Kemudian Habib Muhammad bertanya, apakah pesantren ini dinamakan Darussalam? Kemudian beliau menjawab dengan doa, yang dimana doa ini sering kita baca selepas solat. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah salam, selamat kebaikan, wa minkas salam, dan salam itu darimu. Fahayna rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan masukkanlah kami surga, yang dimana surga itu juga disebut dengan Darussalam. Lahum darussalami inda rabbihim. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada hamba-hambanya yang dia itu adalah penduduk surga. Bagi mereka itu Darussalam, yaitu surga di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi fiqhi wa bu'di nadari wa kashfi al-Syekh al-Muassis al-Syekh Kashfuddin rahimahullahu taala wa rafa'a darajatuh. Kashfuddin kashafa lana kashful anwar. كشف لنا نورا من أنوار دار السلام التي كشفت بها الحجب للعلماء وأولياء الله. Di antara kehebatan daripada pendiri pesantren ini dan kecerdasan beliau, yaitu guru atau Kiai Haji Kashful Anwar, di mana Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mengkasyaf atau membuka daripada kita ini hijab-hijab yang Allah tutup, sehingga kita mampu melihat daripada anugerah cahaya sir yang tertanam di dalam Darussalam. Kashful Anwar Al-Kiyahiyya Al-Muassis الذي لا شك له من اسمه حظ ونصيب كبير عظيم أراد أن يربيكم في الأرض في دار السلام لتتهيئون في الجنة لدار السلام. Pendiri pesantren ini Kiai Kashful Anwar, di mana beliau telah mendapatkan bagian daripada namanya Kashful Anwar yang mensingkap cahaya-cahaya. Dari nama ini atau Kiai Kashful Anwar menjadikan kita untuk dididik
di Darussalam di dunia ini sebelum nanti kita masuk ke dalam surga Darussalam. تربون وتهيئون على منهج السلم والسلام والسلامة والصلح والإصلاح والدعوة العامة للمسلمين. Dan semua yang di dalam pesantren ini telah terdidik oleh Guru Kashful Anwar dengan pendidikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. وكان سيدنا عبد الله بن سلام الذي أسلم يتحدث عن نعمة السلام ونعمة الإسلام، يقول أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Salam, di mana beliau ini di awal beliau masuk Islam pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis adalah hadis yang pertama Sayyidina Abdullah bin Salam mendengarnya langsung dari Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu salam? Bagaimana itu Islam? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan ini, afsyus salam, sebarkanlah salam. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makan. Kemudian yang ketiga, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah engkau di waktu di mana para manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Apabila kalian mengamalkan tiga ini, atau engkau wahai Abdullah bin Salam mengamalkan tiga ini, maka kau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. ولأجل هذا من أعظم وجل مقاصد الإسلام أن يتحلى المؤمن والمسلم بمنهج السلم والسلامة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan dari sini kita mendapatkan poin penting di mana agama kita Islam telah mengajarkan, atau poin dasar dari agama Islam itu adalah menyebarkan kesejahteraan serta keselamatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, seorang yang muslim itu adalah orang yang dimana orang lain selamat darinya, dari lisannya ataupun dari tangannya. Risalatul Syekh Kashfuddin Kashful Anwar في تأسيسه واقتباسه لهذا الاسم أن كشف لنا نورا من أنوار دار السلام الجنة، وهو السلم والسلام الذي به فتحت شرق آسيا ودخل الإسلام عبر الأولياء التسعة، وبالسلم والسلام فتح شرق إفريقيا وغيرها من بلاد المسلمين من شرق الأرض إلى غربها بمنهج السلام منهج السلم والسلام. Dan adapun tujuan daripada pendiri pesantren ini, Guru Kashful Anwar atau Kiai Haji Kashful Anwar mengambil nama Darussalam, dinamakan ini Darussalam karena beliau tujuannya adalah ingin menyingkap kepada kita semua santri-santrinya yang ada di sini untuk betul-betul mendapatkan daripada yang disebut surga, yang disebut Darussalam. Dan juga beliau di sini mendidik para santri-santrinya dengan menyebarkan kesejahteraan, keselamatan, yang dimana orang-orang terdahulu kita, para wali 9, wali songo, yang karena manhaj atau cara dakwah dengan salam inilah mereka para wali songo berhasil mendakwahi daripada rakyat Indonesia, juga daripada mereka para ulama-ulama yang di Afrika, di mana mereka ini membawa manhaj salam, menyebarkan dakwah dengan cara salam, dengan cara selamat, sejahtera, menyebarkan kedamaian, ketentraman serta kasih sayang kepada sesemuanya. Wa idza tawaqqafna وأمعنا النظر في مقاصد تأسيس هذا المعهد المبارك المنور لشيخ الكياهي كشف الأنوار، كيف كشف له بعض نور من أنوار دار السلام وتلقاه بقلب بالخضوع والعبودية والسلام للمسلمين والإخبات لمولاه السلام، نية وعزيمة غرسها في الأرض، زرعت فنبتت وأثمرت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. Kalau kita benar-benar memperhatikan bagaimana pendiri pesantren ini, Guru Kashful Anwar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyingkapkan kepada beliau
bahwasanya hakikat daripada Darussalam yaitu surga. Sehingga sebab ini, sebab tersingkapnya daripada hakikat surga di dalam hati Guru Kashful Anwar, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati beliau keinginan atau tujuan untuk membangun pesantren ini. Yang dari pesantren inilah akan timbul daripada banyak orang-orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal baladut thayyibu yakhruju min nabatuhu biizni rabbih." Dan adapun negeri yang baik, negeri yang baik akan keluar dari negeri tersebut, akan tumbuh dari negeri tersebut suatu hal-hal yang baik. Sama seperti pesantren ini, ketika Guru Kashful Anwar mentaksis atau membangun ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, pun akan timbul dari pesantren ini orang-orang banyak yang baik. وذلك أن لله خلق من خلقه وعبيد من عبيده هم جند من جنود الله وهم من عمار دار السلام جعلهم الله في عالم الدنيا دلالات ومحاض يحتضنون فيها الناس ويهدونهم إلى دار السلام ومنهم لا شك الشيخ كشف الأنوار صاحب السر والأنوار الذي كشف له هذا المعنى. Dan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki makhluk atau hamba-hamba yang dimana mereka ini adalah hakikatnya tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebab mereka lah banyak orang yang mendekat kenal kepada Allah, dan mereka lah orang-orang yang menyampaikan orang manusia lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang Allah bukakan kepada mereka sehingga mereka mampu melihat hakikat daripada Darussalam surga. Nah, di antara mereka itu adalah Guru Kashful Anwar yang Allah Subhanahu wa taala penuhi dalam hatinya sir dan juga cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. فدار السلام هي الجنة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ومنها هذا المعهد دار السلام هو قطعة من دار السلام بشاهد قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، وفي رواية مجالس العلم، وفي دار السلام حلق ذكر وحلق مجالس علم، فأنتم حقيقة في دار السلام. Dan adapun maksud atau makna dari Darussalam yang kita sering sebut-sebutkan dalam ceramah ini, itu adalah hakikatnya surga. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya di muka bumi ini ada beberapa potongan-potongan tanah atau tempat yang dimana tempat itu adalah surga. Sebagaimana sabda yang lain dikatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, apabila engkau melalui daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat pun bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab di riwayat pertama, itu adalah kelompok orang-orang yang berzikir. Sedangkan riwayat kedua mengatakan itu adalah majelis ilmu. Maka ketahuilah hakikatnya kalian semua yang duduk atau berkumpul di tempat ini, kalian telah duduk di Darussalam yang hakiki, yaitu Darussalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza harrarna atau ta'ammalna تعريف ومعاني ودلالات اسم الشيخ الكياهي كشف الأنوار. كشف الأنوار ما هو الكشف ما هو الكشف ونوعه في الشريعة الإسلامية؟ لما يقال فلان مكاشف، فلان كشف له الحجاب، فلان يرى وهو في عالم الدنيا في عالم الحس يرى ما وراء البصر والبصيرة. الكشف عند العلماء ما هو؟ Kalau kita betul-betul memperhatikan makna daripada nama guru kita, pendiri pesantren ini, yaitu Kashful Anwar, diambil dari kalimat kasyaf. Kalimat kasyaf dalam bahasa Arab itu tersingkap atau terbuka. Sehingga kalau kita tanya, mengatakan orang ini mukasyif, orang ini kasyaf, mampu melihat suatu perkara yang tidak bisa dilihat orang lain. Nah, kalau kita tanyakan lagi, apa sih sesungguhnya makna daripada kalimat kasyaf ini? Sehingga dari kalimat kasyaf ini banyak di antara wali-wali Allah, mereka ini mampu melihat suatu perkara yang orang lain enggak bisa melihatnya. Al-mu'min as-salih al-mustaqim الطائع يكشف له الحجاب، فكيف بالمؤمن العالم العابد؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتقوا فراسة المؤمن
فإنه يرى بنور الله. Orang mukmin yang soleh, yang taat, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki kemungkinan bagi dia terbuka hijabnya, sehingga dia mampu melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat. Lah bagaimana orang mukmin tersebut ahli ibadah dan dia ahli ilmu. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena mereka melihat bukan dengan mata, namun melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. وكان مرة سيدنا عمر بن الخطاب ممن كشف لهم الأنوار والحجاب. الكشف يحصل إما بوحي من الله وهو وحي الإلهام، أن يلهم الله عبدا من عبيده، ومنه أم سيدنا موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هي ليست نبية ولا رسول، ولكن هذا الوحي كان وحي إلهام، كشف من الله أطلعها على أن لا تخاف من فرعون. ولد ابنها سيدنا موسى في العام الذي يقتل فيه جميع الأطفال. إلهام من الله بسبب الطاعة والصلاح والخير، يلهمها أن لا تخاف، أن ترضعه، ثم لا تخاف ولا تحزن. فإذا حصل نوع خوف الله يقول لها الخوف هو عين الأمان، ألقيه في اليم، ضعيه في تابوت خشبة كما ذكر المفسرون، طولها 5 أشبار وعرضها 5 أشبار، ألقيه في اليم في البحر، يلتقطه عدو الله. هو الخوف هو الأمان، القلق هو الاطمئنان، لأنه متصل بإلهام من المولى السلام، فإنك بأعيننا ولا تخافي ولا تحزني. Juga dikisahkan bagaimana hal ini terjadi, perkara kasyaf ini terjadi kepada sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bisa perkara ini atau kasyaf ini terjadi dengan wahyu ataupun juga disebut ilham. Kalau para nabi itu disebut wahyu, sedangkan orang-orang soleh dari kalangan mukmin atau mukminat itu disebut ilham. Sebagaimana ibu daripada Nabi Musa, karena kesalehannya, ketaatannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ilham kepada ibu Nabi Musa, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya itu kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, di saat Allah singkapkan kepada ibu Nabi Musa yang tahu keadaan negeri yang saat itu dipimpin oleh Fir'aun, di mana para semua anak-anak kecil laki-laki dibunuh. Nah, Allah singkapkan hal tersebut kepada ibu Nabi Musa sehingga turun firman, namun bukan disebut wahyu, ilham namanya. Di mana Allah mengatakan, wahai ibunya Nabi Musa, tetaplah engkau susui anakmu, engkau asuh dia, kau jangan takut. Namun apabila seandainya pun masih khawatir, khalik, masih bimbang, gelisah hatimu, maka anakmu ini, yaitu Nabi Musa, engkau hanyutkan dia di sebuah sungai, yang dimana sebelumnya diletak di sebuah tabut. Tabur itu seperti wadah yang berukuran 5 kali 5. 5 kali 5, mau itu panjang ataupun lebarnya. Maka kata Allah, hanyutkanlah anakmu itu ke dalam laut atau sungai tersebut. Ini artinya dalam cerita ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada ibu Nabi Musa hijabnya, sehingga ibu Nabi Musa mampu melihat sesuatu apa yang terjadi dan orang lain tidak mengetahuinya. Sebab apa? Sebab ketaatan dan kesolehan daripada ibu Nabi Musa tersebut. وهكذا أهل الطاعة والإيمان في كل زمان، في زمن الخوف والشدة وفي زمن القلق هم في اطمئنان، لا يقلقون من أذى ولا من تأثر ولا من قلة طعام ولا من خوف عدو ولا من غيره. هم في شدة الخوف في عين الأمان، لأنهم متصلون بالرحيم الرحمن السلام سبحانه وتعالى بثباتهم على الطاعة والاستقامة. Dan begitulah keadaan orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Bagaimanapun keadaan mereka, baik dalam keadaan perang, dalam keadaan takut sekalipun, mencekam, bahkan dalam keadaan lapar, di hati mereka selalu tenang, di hati mereka selalu nyaman dan damai. Kenapa? Karena hati mereka selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah adalah salah satu daripada namanya As-Salam.
ويقول ابن عباس لو انطبقت السماء على الأرض لا وجد المتقي لله فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Dan juga sahabat Sayyidina Ibn al-Abbas pernah mengatakan seandainya bumi langit ini Allah satukan, Allah hentamkan kepada bumi, langit Allah hentamkan ke bumi, niscaya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dengan keadaan seperti ini akan menemukan jalan keluarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha," dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan daripada setiap masalah hidupnya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan kepadanya min haitsu la yahtasib, rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak menyangkanya. أي يلهمه الله المخرج من حيث لا يحتسب ويلهمه الله الغذاء لقلبه وعقله وروحه وجسده من حيث لا يحتسب. هذا نوع من الإلهام مثل ما حصل لأم سيدنا موسى، نوع إلهام في الروع وفي القلب. هناك إلهام آخر يحصل بكشف البصر، مثل سيدنا عمر بن الخطاب يخطب على المنبر فيرى العدو عند سيدنا الصحابي سارية يريد أن يعتدي عليهم من خلف الجبل فيكشف له الحجاب، كشف الأنوار، وهو في المنبر سيدنا عمر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. يا الصحابة هم جالسون يسمعون صوت سيدنا عمر وأمير الجيش، يلتفت فيرون العدو. منين صوت سيدنا عمر؟ كم مسافة؟ هذا إلهام كشف بالبصر. Dan cerita yang pertama itu adalah kasyaf ilham yang Allah berikan secara ilham. Nah ini bukan dilihat dengan mata. Karena cerita keduanya di mana kasyaf itu, ilham tersebut Allah berikan secara pandang, secara kasat mata kalau bahasa kita. Dan itu terjadi kepada sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab di saat beliau sedang berkhutbah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkasyaf, membuka hijab Sayyidina Umar sehingga beliau bisa melihat dengan mata kepala sendiri keadaan para sahabat-sahabat yang saat itu sedang perang, dan keadaan atau kondisi sahabat itu sedang mencekam, sedang ketakutan. Maka di saat khutbah Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabat, wahai tentara, pergilah kalian ke gunung sana. Wahai tentaraku, pasukanku, pergilah kalian ke gunung sana. Dan ini disebut dengan kasyful basirah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab Sayyidina Umar bin Al-Khattab karena ketaatannya mampu melihat dengan kasat mata secara langsung. وهناك كشف بالسمع، يسمع مثل سماع الصحابي هاتفا يقول له اسقي حديقة فلان في السيرة، اسقي يسقيها، وهذاك من عباد الله الصالحين من أهل دار السلام ما عنده ماء يسخر الله له جندي يأتي يسقيها. Dan juga kasyaf itu ada yang dari telinga, disebut hatif. Hatif ini adalah suara tanpa gambar. Dan itu terjadi kepada salah satu sahabat di saat dia mendengar suatu suara yang mengatakan, siramilah atau berikanlah air kepada taman yang ada di sana. Dia heran, ini suara dari mana? Datang kepada saya. Oh, ternyata di taman atau di sawah sana ada sekelompok orang yang dia ini tidak ada air untuk mengairi sawahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkasyaf sahabat ini. Allah bukakan hijab dari sahabat ini melalui pendengarannya sehingga datanglah hatif, suara tanpa gambar atau tanpa wujud yang memerintahkan sahabat ini untuk mengairi sawah yang ada di daerah sana. وهذا الكشف حقيقة هو ممكن لكل إنسان، لكل مؤمن، لكن الذي يكثفه المخالفة والمعصية، البعد عن دار أهل السلام، البعد بالمعصية والتأخير، أمراض وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذنوب الظاهر الجهر، ذنوب السر هي التي تكدر المرآة، ولا الأصل الروح ترى ليس دونها حجاب، ودليلها أن في ساعة الغرغرة ونزول الروح يكشف الله لك الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم يرى. وسورة الواقعة في الآية الأخرى: فلولا إن كنتم مدينين وأنتم حينئذ تنظرون. الميت ينظر والحي ينظر، الميت يرى روحه، يرى كل شيء، وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه منكم من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا
ولكن لا تبصرون. شوف، يوم القيامة عند الموت موجود، خلاص كشف الحجاب، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير محاسبين كما تدعون وكما تظنون ترجعونها إن كنتم. أرجعوا الروح، نحن الآن نخرج الروح، أنتم أيها المدعون يلا ارجع امسك الروح، ما تستطيع. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين فيما تقولون فيما تدعون. Dan beliau juga menjelaskan sesungguhnya kasyaf ini, yakni kita mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, baik itu pendengaran, penglihatan atau ilham, bisa terjadi kepada siapa saja. Cuman terkadang kita ini sering memberikan hijab kepada diri kita sendiri dengan maksiat kita, dengan dosa-dosa kita, sehingga sebab itulah kita terhijab dan kasyaf itu terhalang dari kita. Itu sesuai dengan daripada diceritakan di mana di saat ruh ini sampai di kerongkongan itu kita akan melihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Di mana Allah Subhanahu wa taala kasyaf, Allah bukakan kepadamu ghita, penghalang kepadamu, dan di saat itu, yakni di saat kita nyawa atau ruh sampai ke kerongkongan, pandangan kita itu hadid, tajam, syadid, kuat, sehingga kita melihat ruh kita keluar daripada jasad kita. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah menjelaskan di mana Allah mengatakan bahwasanya aku ini, kata Allah, dekat dengan kalian, cuman saja kalian tidak melihatnya. Kenapa? Seandainya kalian itu tidak hanya sekedar menjadikan ruh itu menempel saja di tubuh kalian, namun kalian mengembalikan tujuan atau hakikat ruh di dalam tubuh kalian, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kalian mengembalikan hakikat ruh tersebut di dalam tubuh kalian, maka kalian akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Singkatnya seperti itu. وهذه المسألة أو القضية لا ينكرها إلا أعمى البصيرة. حتى أهل الإنكار ممن ينتمي مثلا إلى المذهب أو الفكر الحنبلي مثلا أو غيره ينكرون كرامات الأولياء مثلا أو الكشف، وأن هذا لا يوجد، وأن لا يصح أن يرى أحد وأن يعلم شيء من هذه الأمور. هم يخالفون شيوخهم وحقيقة معتقدهم. مثلا الشيخ ابن تيمية، كلنا نعرف المنتمون إليه ينكرون هذا الأمر. لما نرجع إلى أقرب تلاميذه الشيخ ابن القيم، له كتاب اسمه مدارج السالكين. مدارج، شوف التدرج في الطاعة والاستقامة والثبات حتى تصل إلى مقامات السلوك. يحكي عن شيخه ابن تيمية كرامات بالتصريح، كشف. قال كان يخبرني، ابن القيم يقول ابن تيمية يخبرني عن أمور خاصة بي لم تقع ستقع لي، ويخبرني عن أمور عامة مثلا دخول التتار إلى الشام وما يحصل فيها أخبرني قبل. هذا ابن تيمية. كيف نؤمن بكراماتهم شيوخهم وننكر كرامات في مدارج السالك؟ وكم أخبرني من أمور مما لا أتوقعها. هكذا يعبر ابن القيم في مدارج السالكين. فالأمر موجود، لكن الإنكار والكبر على أولياء الله من أهل السنة والجماعة والذي يحجبهم عن الحقيقة. Sesungguhnya perkara kasyaf ini, banyak daripada ulama yang Allah bukakan mata hatinya, mereka tidak akan mengingkari perkara ini. Mereka tidak akan mengingkari hal ini. Cuman mungkin ada sebagian mereka ini mengingkari karamatnya wali, kasyafnya para wali. Padahal mereka ini adalah pengikut seorang Syekh Ibnu Taimiyah, yang dimana Syekh Ibnu Taimiyah ini juga seorang wali Allah yang memiliki keramat, yang dimana Allah juga berikan kepadanya kasyaf. Diceritakan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, di mana di situ tertulis bahwasanya guruku
Ibnul Qayyim mengatakan guruku Ibnu Taimiyah pernah mengabarkan kepadaku suatu kabar yang sebelumnya belum terjadi. Dan juga di riwayat lain di dalam kitab itu dikatakan di mana Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui bahwasanya nanti di suatu daerah itu akan diserang oleh pasukan Tartar. Dan itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, lah sedangkan di bawah-bawah mereka seperti yang kita ketahui, ini orang yang mengikuti ini malah membangkang daripada gurunya, yaitu mengingkari adanya keramat, mengingkari adanya kasyaf dan lain-lain. Dan itu sebab apa? Sebab di hati mereka ada sombong dan merasa lebih baik daripada wali-wali Allah yang Allah berikan keramat kepadanya. وفي ختام الكلمة جئنا نذكر بعضنا البعض أن الله خصكم يا أهل معهد دار السلام بخصوصية حافظوا عليها، ومزية عضوا عليها بالنواجذ، حيث تسلسلت من الشيخ كشف الأنوار إلى الشيخ بدر الدين يحيى إلى الشيخ حسن الدين. هذا يسمى سلسلة نسب، وراثة يتلقى عنهم هذا العلم من 100 عام. تشهدون في الشيخ حسن ما تشهدون في جده الشيخ كشف الدين. هذا حقيقة القيام بحق هذا المعهد وسداد المنة التي أكرمكم الله بها والشرف. تشهدون كشف أنوار حسنة عبر الشيخ حسن إلى الشيخ كشف الدين إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi mengatakan di akhir pembicaraannya sebelum beliau menutup, beliau menghimbau kepada kita semua yang ada di sini untuk betul-betul berpegang teguh kepada Ma'had Darussalam, terlebih khusus kepada guru kita yang dimana sanad ilmunya mutalsalsil, bersambung dari guru ke guru, dari orang soleh ke orang soleh, dari guru Hasanuddin, kemudian bersambung ke guru Badruddin, terus bersambung kepada guru Kashful Anwar, yang dimana sanad mereka ini bersambung-sambung menyambung, sangat bagus dan sangat baik dari guru ke guru, terus kepada tabi'in, kepada sahabat, dan sampai ke puncaknya sanad, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن سعداء أن في بلدكم بنجر عدد من الطلاب عندنا في رباط العلم الشريف للإمام الحبشي بمدينة سيئون، فوق 40 طالبا من بنجر يدرسون عندنا في الرباط، ورأينا فيهم الأدب ورأينا فيهم السمت وأثر تربية المعاهد التي عندكم. وإن شاء الله يتقوى هذه الرابطة بيننا وبينكم أكثر، بين معهد دار السلام وبين رباط العلم الشريف للإمام الحبشي بمدينة سيئون، ويحصل بيننا وبينكم شراكة تعاون في التعليم والطلاب والتواصل إن شاء الله، والصلة والمناصرة والمؤازرة لله ولرسوله ونشر شريعته وإحياء سنته وإعادة ما كان عليه السلف في الخلف، كما سمعت من الشيخ بدر الدين ومن الشيخ أحمد ملكاني جزاه الله خير أن الشيخ كشف الأنوار يأخذ عن سيدنا الجد الإمام محمد بن حسين الحبشي مفتي مكة، يتصل سنده وأخذه، وهذا بركة، الولد بركة أبيه، مثل ما كان قبل 100 سنة و100 عام. هذا الاتصال الآن يجدد هذا العهد والصلة بإذن الله تعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. Dan di antara hal yang membuat saya senang kepada kalian orang-orang Banjar adalah di pesantren kami yaitu Ribatul Ilmi Syarif, santri yang paling banyak itu dari Banjar, lebih dari 40 orang, dan mereka semuanya anak-anak yang berakhlak, beradab, sangat sopan santun. Nah, kemudian beliau berdoa semoga dengan adanya hubungan mereka ini, para santri Banjar yang di tempatnya beliau, memperkuat hubungan kita satu sama lain, memperkuat hubungan kita satu sama lain, sehingga kita bisa saling tolong menolong di dalam menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berikan anugerah kepada salaf kita terdahulu karena hubungan ini. Semoga juga Allah berikan anugerah tersebut kepada kita. Karena beliau tadi mendengar cerita dari guru Mulkani bahwasanya guru Kashful Anwar ini pernah belajar langsung di Mekah dengan kakeknya beliau, Mufti Mekah Al-Mukarramah, abah daripada Imam Ali Al-Habsyi, Al-Imam Ali bin Mufti Mekah Muhammad. Nah, Al-Habib Muhammad ini guru daripada guru Kashful Anwar. Nah, itu sudah terhubung di dulu zaman salaf. Semoga dengan adanya hal ini tajdid terus ada, berbaharui,
menjadi terbaharui, menjadi baru lagi hubungan kita yang dulunya sudah terjalin antara kakek-kakek kita. وكان من الكشف أحد علماء أندونيسيا درس في رباط صيون الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب كويتا، له واقعة كرامات مع شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي في عودته، ذكر منها أطرافا في رحلته إلى حضرموت طلب العلم. كذلك الحبيب أبو بكر السقاف صاحب قرسي درس في رباط العلم الشريف بسيئون عند شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي. الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، الحبيب صالح بن محسن الحامد، وشيوخ المرحلة في عصرهم كانوا من خريجي هذا الرباط عليهم رضوان الله، وجاءوا هنا وأحيوا هذه المعاهد، وحصل هذا التعاون والتبادل والتآزر والتعاضد. أسأل الله إن شاء الله أن يديم هذا السقيا ويحفظ الشيخ حسن الدين. وفرحت لما رأيت في معهدكم ميزة رأيت من كبار السن، الشيخ حسن والمدرسين والمعلمين. هذه نعمة أن يوجد معلم كبير في السن، لأنه عنده سر النظر، نظر إلى شيوخ وإلى جيل أنتم ما رأيتموهم، فهم يوصلونكم بهذا السر، سر كشف الأنوار، وسر كشف علم الإيمان، علم اليقين وعين اليقين وعلم حق اليقين. تحافظون على الأدب معهم التام وشهود احترامهم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، لولا المربي ما عرفت ربي. فاعتقاد فيهم والدعاء للشيخ حسن أن الله يحفظه ويطيل عمره ويديمه إن شاء الله لكم خاصة ولإندونيسيا عامة وللأمة أجمع. يحفظه ومعلمي هذا المعهد دار السلام وطلابه ينبتهم نبات حسن، ويجازي من كان سببا كل خير. الشيخ أحمد ملكاني الذي هو الوكيل والواسطة بيننا وبينكم في بنجر وفي إندونيسيا هنا، جزاه الله خير، كم كان سببا لهذه الزيارة وكان سببا لبعثة الطلاب عندنا في الرباط. وإن شاء الله يعودون ويحصل بيننا وبينكم كمال الارتباط والتآزر والأخوة والمحبة ومنهج السلامة برحمته إنه أرحم الراحمين. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi mengatakan juga ada di antara wali-walinya Allah, Allah berikan kasyaf, mereka ini belajar langsung kepada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Ribat Ilmu Syarif. Di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Bogor, dan juga Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Di mana mereka beliau-beliau ini adalah orang-orang yang pernah belajar kepada Imam Ali Al-Habsyi, kemudian kembali ke negeri Indonesia menyebarkan dakwah tersebut. Sehingga kita enggak heran melihat di Indonesia ini banyak pesantren, banyak lembaga pendidikan agama, yang dimana itu semua sebab usaha mereka dalam belajar dan mendakwahi hal tersebut. Juga Al-Habib Muhammad mengatakan senang kepada Ma'had Darussalam ketika beliau hadir di sini, yang duduk di depan kita ini para muallim-muallim yang sudah tua, muallim-muallim yang sudah kibar. Kenapa beliau senang? Karena sesungguhnya muallim yang sudah tua ini, yang sudah tua maksudnya sudah berumur, mereka ini memiliki sir, pandangan, yang dimana mereka pernah memandang ulama yang kita ini mudah-mudah nggak mandang ulama tersebut. Mereka mandang Kiai Fulan, memandang Habib Fulan. Jadi dari pandangan itu mereka guru-guru kita ini memiliki sir nazarah, sir pandangan, yang dimana kita mudah nggak memiliki sir tersebut. Nah maka dari itulah kita harus menta'zimi mereka, menghormati mereka, mendudukkan mereka di tempat yang semestinya. Karena dikatakan seorang muallim itu hampir-hampir dikatakan seorang rasul. Bahkan juga di kalam yang lain, laulal murabbi, kalau bukan karena pendidik, ma'araftu rabbi, aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Kemudian Habib Muhammad mendoakan kepada kita semua, khususnya kepada Guru Hasanuddin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan beliau kesehatan, umur yang panjang, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau sesuatu kebaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Wa nahnu wa iyyakum fi istiqbali musim wa شهر الأنوار إن شاء الله تكشف لنا فيه النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فيا طلاب العلم ويا أهل معهد دار السلام، كيف نستعد لاستقبال شهر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهر سيد المعلمين وأول معلم صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت معلما. شهر
سيد الخلق وأفضل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. شهر أرحم الراحمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه ثوابت منهج دار السلام، الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف تكون رحيما مع الإنسان، مع الحيوان، مع الجماد، ما في عدو، ما في خصم، كلهم ترحمهم. الصغير ترحمه والمحب وتوده، والعدو ترحمه أن الله يحرره من غضبه ومن عدائه. ونبي الأخلاق أن نتخلق بأخلاق أهل دار السلام. سيدنا عبد الله بن سلام سمع رسول الله: أيها الناس أفشوا السلام. في السلام، السلام عليكم بالقول، السلام في المعاملة، السلام في الباطن، السلام في السر، كلك سلام سلام سلام، رحمة، عفو، صفح. أفشوا السلام، أطعم الطعام، الرحمة، ليس الإطعام ظاهره، بكل وسيلة رحمة هو نوع من الإطعام. تبسمك في وجه أخيك صدقة. من اليوم نستقبل شهر ربيع ونتحقق يا أهل دار السلام بمنهج نبي السلام الابتسامة. سيدنا أنس: صحبت رسول الله وخدمت 10 سنوات فما لقيته مرة إلا وتبسم في وجهي. هذه سنة. نأخذ منهج واستقبال شهر ربيع بالرحمة، بالأخلاق، بالسلام، بالمحبة، بالدعاء للمشايخ والمعلمين، وهم بها إن شاء الله يتحقق ما نواه الشيخ كشف الأنوار والشيخ يحيى بدر الدين والشيخ حسن، وما نواه كل أكياهات جاوا وأندونيسيا ومعالمها وكل الحبايب والعلماء والتابعين والصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. Kemudian Al-Habib Muhammad mengatakan, sekarang kita ini sedang atau akan menghadap sebuah bulan yang penuh dengan cahaya, yang dimana firman Allah mengatakan, qad ja'akum nurun, telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang ini akan masuk ke dalam bulan tersebut, bulan Rabiul Awal, sehingga beliau menganjurkan kepada kita semua santri-santri Ma'had Darussalam di dalam bulan ini khususnya untuk mengamalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pengamalannya. Di antaranya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baiknya orang yang memiliki akhlak, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah berada di fase atau di sebuah kedudukan dengan akhlak yang paling agung. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, menganjurkan kepada kita semua khusus di bulan Rabiul Awal ini untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda yang didapatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, afsyu salam, sebarkanlah salam, baik itu dengan mulut assalamualaikum atau dengan tangan zahir batinnya kita. Juga kita at'imut ta'am, memberikan makan. Jadi maksud memberikan makan ini bukan cuma makan zahir saja, namun memberikan makan dalam arti menyebarkan kebaikan. Contoh kecil kata beliau tadi, atabassum, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Memberikannya kita senyum kepada saudara kita itu termasuk sedekah, dan ini juga masuk ke dalam hadis at'imut ta'am. Kemudian beliau menganjurkan kepada kita semua untuk betul-betul menyebarkan rahmat kepada siapapun, baik itu kepada makhluk manusia, kepada hewan, bahkan kepada musuh sekalipun, kita tetap memberikan rahmat kepada mereka semua. Juga Al-Habib Muhammad menganjurkan kepada semua kita yang ada di sini, terlebih khusus santri-santri, untuk menghormati guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, yang dimana secara tidak langsung di saat kita menghormati mereka, para muallim, para guru kita, itu sama dengan kita menghormati para tabi'in, para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. ونختم بالتعليق على الحديث الذي قرئ، وهو حديث من كتاب الشمائل المحمدية. هكذا طالب العلم له استقبال لشهر ربيع النبي وشهر ربيع النور والبدر البدور، استقبال بالعلم، يزداد فرح بالنبي بقراءة سيرته ومولده ومجالسه، ويزداد بزيادة علم، وينوي أن يعمل كل يوم بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت سنن تقريرية
أو خلقية يتشبه برسول الله في خلقه، في خلقه، في لبسه، في كلامه، في صفاته، في شمائله، أو في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي قرئ إليكم بسنده من كتاب الشمائل المحمدية، العلماء يحبون هذا الكتاب، ونحن بحمد الله نقرأه في رحلة إندونيسيا من يوم أتينا، في كل مجلس حديث، حتى إن شاء الله في آخر يوم يكون الختم، وإن شاء الله يكون في بنجر نختمه إن شاء الله في آخر يوم، ونعطي فيها السند المتلقى عن علماء حضرموت ممن قرأنا الكتاب عليهم، وعن علماء الحرمين، وعن علماء مصر الأزهر الشريف، وعلماء الشام، وغيرهم من علماء المسلمين بإذن الله تعالى. قال عن سيدنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم إلى سيدنا عثمان عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل، تعشق إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لابد أن تتخيل وصفه، كيف رسول الله خلقه طويل. من اعتقد أنه قصير والعياذ بالله لم يؤمن بالنبي خاتم الأنبياء محمد، بل آمن بنبي آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير وليس بالطويل. كان ما عندكم في مولى الصمت والضرر مربوع القامة صلى الله عليه وسلم، وسط أبيض اللون صلى الله عليه وسلم، ليس أسمر ولا أسود ولا غير ذلك، مشربا أو مشربا بحمرة، من شدة بياض حمرة في وجه صلى الله عليه وسلم ونور، واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، حسنة واسع الجبين حسنة، شعره بين الجمة والوفرة. العلماء تكلموا عنها، هي سنة، ولكن لما اختلط بها أهل الفسق وأهل الخناء قالوا تركت مراعاة لكي لا يتشبه بهؤلاء، ولكن السلف يحرصون على العمل بها. سيدنا الإمام الحداد من حرصه على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره ترك شعره يطول حتى لا تفوت هذه السنة، لكن في حياته ما عملها. لما كان في البيت مقعد عملها، قال: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها. قال: ماذا؟ ليس بي. تمام. Kemudian beliau mengatakan di akhir ini kita sedikit tabarukan lagi dengan ta'lil atau ada sedikit komentar berkaitan dengan hadis yang ada di Syama'il Muhammadiyah, karena ini seperti inilah kegiatan daripada orang-orang yang mengatakan dirinya thalibul ilm. Dia masuk ke dalam bulan Rabiul Awal dengan memulai dengan ilmu, untuk menambah dirinya sendiri itu kepada ilmu tersebut, untuk agar kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, baik itu yang takriri ataupun yang secara hadis yang lainnya, untuk kita mengamalkannya. Tadi juga dikatakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana Nabi Muhammad itu orangnya tidak terlalu tinggi. Di dalam Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Durar dikatakan Nabi Muhammad itu marbu al-gamah, orangnya itu tidak tinggi juga tidak pendek. Dan di antara wujud Nabi Muhammad SAW di dalam Maulid Simtud Durar dikatakan marbu al-qamah, kulitnya itu putih, tidak kuning, tidak coklat, tidak hitam, dan juga rambutnya Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada di bawah kuping, di apa ini namanya, leher, di sini. Nah, di antara ulama yang betul-betul memperhatikan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam perkara rambut ini, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena beliau pernah mengatakan, tidaklah ada daripada sunnah Nabi Muhammad SAW kecuali aku mengamalkannya. Nah, untuk rambut panjang ini Imam Haddad mengamalkannya bukan semasa hidup, tapi semasa akhir-akhir hidupnya. Ketika menjelang wafat di masa-masa tuanya, Imam Haddad sengaja membiarkan rambutnya panjang, sehingga beliau berhasil mengamalkan dalam hidupnya semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallam. Thumma qala fil hadith شثن الكفين والقدمين صلى الله عليه وسلم، كفه صلى الله عليه وسلم ملأ ليس ضعيفا. انظروا وتأملوا دقة الوصف لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. كان الصحابة كل شيء وصفوه في رسول الله، حتى يقول المستشرقون كأنه لم يولد إنسان في ضحى النهار إلا محمد نبي العرب، لأن وصفوا كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم. حتى سيأتي في الحديث شعر لحيته كم شعرة دون 20 الرواية، رواية 17 كل يصفون فيه صلى الله عليه وسلم. قال: شثن الكفين والقدمين ملأ صلى الله عليه وسلم، ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، رأسه هيبة جلال صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس العظام
لما يرى ما شاء الله صلى الله عليه وسلم قوة، صلى الله عليه وسلم طويل المسروبة، الشعر مرتبط في صدره من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا مشى، خذوا يا طلبة العلم يا أهل دار السلام كيف مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه ابنته سيدتنا فاطمة الزهراء، تقول سيدتنا عائشة كانت مشيتها لا تخطئ مشية أبيها، تمشي مثل أبيها. كيف يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يمشي ضعيف مثل النساء؟ لا. هل يمشي متكبر؟ لا. كان مشيه رحمه صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، درج سلم محل مرتفع، كيف لما تخرج النبي وهو يمشي في الأرض تحسبه أنه يخرج من أعلى إلى أسفل، كأنما ينحط من صبب. يقول في مولد صمت الدرر الإمام الحبشي: وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب. سرعة لكن ما في خباب، يعني مو ضعيف مريض، مو زي المرأة، مو زي الصبي، لا، مشية صلى الله عليه وسلم لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dari kitab ini, daripada Syama'il al-Muhammadiyah, hadis tentang gambaran Nabi Muhammad secara akhlak ataupun secara bentuk tubuhnya, dari secara wujudnya. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana para sahabat ini betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad SAW dari segala segi, dari akhlaknya, dari sifatnya, dari wujudnya, sehingga adalah kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dikatakan di sini, beliau mengatakan lam yakunin Nabi SAW bitawil. Nabi Muhammad itu tidaklah terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak juga pendek. Syathnul kaffain wal gadamain. Tangannya Nabi Muhammad, telapak tangannya Nabi Muhammad, juga gadamain, telapak kakinya itu tebal. Ya, syathnu itu tebal. Dokhmur ra'as, kepalanya besar. Wa dokhmul karadis, pundaknya ini besar. Besar di sini bukan berarti besar gimana kan, bukan besar. Ini menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu orangnya tegak, orangnya memiliki wibawa. Besar kepala dan besar daripada pundaknya ini menggambarkan wibawa atau agungnya daripada wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengatakan idza masya, apabila Nabi Muhammad SAW itu berjalan, takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Beliau ini berjalan seperti kita kalau turun dari tangga, cepat, seperti terburu-buru, seperti sebagaimana digambarkan dalam Maulid Simtud Durar. Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi mengatakan wa idza masya fa ka'annama yanhatu min sabab. Nabi Muhammad itu kalau berjalan seperti seakan-akan turun dari dataran atas. Sedangkan itu terjadi bukan karena yaitu min ghairi khabab. Jalannya Nabi Muhammad seperti terburu-buru cepat itu bukan karena beliau tergesa-gesa, bukan karena ada sesuatu yang dicapai, bukan. Tapi karena memang itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anhu termasuk daripada orang yang betul-betul mencontoh Nabi Muhammad. Sampai dikatakan bahwasanya cara jalan Sayyidah Fatimah Zahra percis sangat mirip dengan cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Apakah jalannya pelan, lemah seperti perempuan, atau jalannya itu mengangkat dada sombong seperti orang-orang sombong? Tidak. Akan tetapi tadi, kefakaan nama yanhatu min sabab. Dia seperti orang yang turun dari dataran atas. Sampai di sini di akhir dikatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat, kata orang yang meriwayati hadis ini, tidak pernah melihat suatu makhluk pun, baik itu sebelum zaman dahulu atau setelah Nabi Muhammad, yang percis atau mirip atau seindah, sebagus, sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نختم إن شاء الله أنوى نية في شهر ربيع الأول أن نحيي كل يوم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 30 شهر 30 سنة. أنوي أن أجعل لي ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أقلها يقول الإمام الشعراني في اليوم 300، وإن زدت فهو خير. كان الإمام الشعراني كل يوم يأتي من هذه الصيغة: اللهم حببني إلى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحببه إلي 1000 مرة. فأنت طالب علم 300 قليل. بعد كل صلاة فرض يجيب 100 200 على الأقل 500 ألف. يقول لكعب بن أبي: وإن زدت فهو خير. ثم قال: أجعل لك كل صلاتي. فجابوا صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر. اللهم صل عليه. نتهيأ بكثرتها المسامحة، العفو، طلب الإقبال، القيام بحق المعلمين، الدعاء للمشايخ، قبلنا الله وإياكم. وختاما نختمها كما ذكر الشيخ أحمد ملكاني بالإجازة لكم فيما أخذت وتلقيته. أولها حسب طلبكم في إجازة مولد مختصر السيرة النبوية الصمت والدرر للإمام الحبشي، فإني أجيزكم سماعا وقراءة به بما سمعت عن سيدي وشيخي الوالد خليفة الإمام الحبشي الحبيب المنصب علي بن عبد القادر، فيما أجازه سماعا وإجازة عن والده سيدي الجد الحبيب المنصب عبد القادر، عن والده خليفة الإمام الحبشي سيدي الجد الحبيب المنصب محمد، عن سيدنا الإمام علي بن مفتي مكة المكرمة محمد بن حسين الحبشي. وفي بقية